Leo natira. Kuway lang. Sasinig mo. Kuway lang. Sabi pa rin. Okay, pila. Pila sa golo. Foul ulit. Third. Second. Sunod na foul. Natira. Pasok, dalawa. Francisco. Pinasa kay Villegas. Mati kay Minar. Pinasa kay Pila. Dileo. 2 points. Villegas. Pinasa kay Villegas din. Villegas, binalik kay Villegas. Villegas. Step it down, Villegas. Hindi na, Astotes. Tabingi itong video. Nakatabingi ba ka stand? Oh yeah, natabingi talaga yan. Tabingi talaga yan. Tabingi talaga yan. Si Tuvira sa tres. Wala na ako. Tabingi talaga yan niya. Nice game kanina. Wala daw. Nice one. Higawan eh. Francisco. Para try pa sa Miguel. Balik. Table to. First free throw, wala. Sounds to. Pasok na niya, dahil points ninyo. Sinunoy. Baka na-stop. Ino mo, Mr. Sinunoy. Pila. Sobran. Pass na Villegas. Sobra rin. Noon, mas madami points si Nunoy, no? Kesa kay JP. Noy, mas madami na points kay JP. Pila. Pares lang. Sab. Sub daw, sub. Substitution. Labas. Mamaya, babad yan. Mr. Sinunoy, gago. Sumihid. Points by Sumihid. 92-79. Ganda ng pass. Still by Francisco. Villegas. Wala. Culminar. Pass to Magallanes. Back to Magallanes. Wala. Dito na sa Mugay. Sub daw yan, sub. Substitution. 7 minutes and 15 seconds. Let's go, Warriors. Francisco, still by Caballero. Culminar, using 2 points. By Culminar. Francisco. Back to Sumihid. Outside. Ball now. Oceanos, 6 minutes and 50 seconds. 94-79. Lamang ng 15. Boyon, tinignan pa. Using 2 points. What a pass to Sumihid by Francisco. Kaya ba yan? Sabi ni Villegas. 6 minutes and 20 seconds. Pass to Magallanes. Sumayon ng press. Wala. Dito pa Francisco. Francisco, paso Sumihid. First time. Tama.
Sino? Sila, sila. Pinatras sila. Naman pa Villegas. Ginawa din nila station. Kaso Sunigin. Sunigin. Indonesia Bulls by Sunigin. 96-85. 5 minutes and 50 seconds. Ano yung puro sila gwardiya? Gago. Sabi wala ayot na pag puro gwardiya. Magkakagulo-gulo yun. Pass to Sunigin. Still by Francisco. Sunigin. Pinasaan pase. Malakas. Tama sa hama. Sige, kita ulit malabo to. Wow. Wow. Rock. Nasa. Ang goal. Then. Double people. Ayan si Ronald, best player. Doy! Potential MVP yan, no? Francisco. Pass to Villegas. Villegas. Pass to Villegas. Pass to Francisco. Tinira ka. Thank you. Pass to Barrero. Barrero. Pass to Sugay. Easy to pass. Pass to Sugay. Pass to Francisco. Now down Francisco. Pass to Villegas. Pass to Sugay. Sabat. Mabuhay. Easy to pass. Caballero. Bata ng bola. Yes, ay Caballero. Pasok. Caballero, one. Wala, nauli. Caballero ulit. Pasok, sumipkan. Ulap game. Wala. Nauli. Villegas. Pasok Villegas. Wala, nauli. Yes, yun. Yes, yard. Doy, ikaw magbaba, Doy. Point guard. Ay na! Pasa. Potential MVP. Pasok. Caballero. Sa tres. Assist, gago. Lista mo ba, assist? Akin na, assist. JR Ablasa. J-Roll. Sumili, Pastor, Kabase, wala, naoni, Madelo. Goy, sagad, goy! Caballero pa rin, Pastor, J-Roll, tumira, wala. Ang lakas tayo na ito. Limagi, Francisco, Pastor Villegas, Pastor, sumili, natira pa, foul. Foul lang rin natin, sub. Luna, pumasok. Score natin ay 101-88. Lamang. Sila J-Roll. Ay, nangmanikap. Isa 2 points. Ganda, pasok. Minutes, 35 seconds. Caballero. Pass to Cabello. 13 to shoot. Pass to Sumigkay. Pass to J-Roll. 9 to shoot. Steal by Sumilhin. Pass to Francisco. Noel bola. Save. 20 seconds to shoot. Villegas. Tuwira na tres. Wala na ako ni. Same ball. 15 to shoot. 14 pala. Villegas. Pass to Sumilhin. Tingnan na lang. Wala na ako ni. Caballero. Pass to Cortez. Nasa dito, sila Cortez. 3 minutes. Exactly. Francisco sa 3. Wala na ako ni Babelo. Doy, pwesto, Doy. Babelo pa rin. Pasito. Wow! Nakalang bola. Nakalang. Ano ba to? Sipa. Di pa ulit siya naka-score? Wala na, di na MVP. Francisco. Paso ng Lingas. Paso sa Lingang. Ganda ng paso kay Kat. Wala lang na ako ni. Kat na rin. Tira. Wala rin. Ako ni Lingas. Wala na ako ni. Save ball. 14 to shoot. Francisco sa 3. Wala na ako ni. Sumili pass to Villegas. Wow. Foul and run. Foul. Number 4, Sunod Guy.
na pa lang. Nice. First. Pumasok ang ball. Sampu na lang. Malalagyan lang mo kaya. Pabelo. 50 to shoot. Pass to kay Val. Coach Jay. Subebas by Jay Val. Depensa. Francisco. Pass to Cortez. Naon Cortez. Cortez. Pawala po bola. Dahil pwede na. Sweet guy. Kanina ba basa kay Pabelo? Mexico points by Pabelo. 1 minute 57 seconds. Villegas. Pass to Francisco. Pass to Cap. Mexico points by Cap. Pag-dental po. 1 minute 50 seconds. Unoy! Noy! 15 to shoot. Sweet guy. 10 to shoot. Nakuli kay Wow. Ay, no. Kaya sabi Francisco. Kapase. Napasaway. Time out. Time out. Goal. Score natin ay 107-97. 10 na lang. Huwag niya ayusin. Gago. Noy! Resto Noy! One minute 20 seconds. Pila. Kanina binasa. Villegas. Kalaban yan. Pass to Villegas din. Mexico points by Villegas. Baboy pa Set rin. na lang, alamang. Ang Ronos ay pagpasa. Nakakatuloy ni Francisco. Foul. Kasi mismo na rin. Foul number 281. Warning for penalty. Warning for penalty. Kahit manalo, kulang sila eh. Diba? Kahit manalo, 6 lang sila. 6 lang. Hindi, wala yun. Wala na ba yun? Una, wala. Bakit manalo ba yan? Hindi naman na. Wala lang. Posible naman. Di ba dapat 7? Pangalawa, Hindi, oo nga, pito lang, wala silang pito, no? Wala na. 6 na sila eh. Caballero. Nagawa na dalawa. Wala tayo na bales. 15 to shoot. Pass to guy, pass to pila. Tira mo na. Nabales. Oh no, foul! Ay, foul. Warning for penalty. Warning for penalty. Sweet guy, pass to pila. Tira mo na yan. Diba? Sweet guy. 17 to shoot. Galing foul eh. 15 to shoot. Galing foul eh. Nag-restart ko 24 shots lang. 10. 10 to shoot. 30 seconds na lang. Tira mo na yan. Rebound by Pila. 26 seconds. Wala. Nahuli. Best player. Yun yun. JP. Tira mo na yan. Sinunay daw si JP mo man. 15 seconds. Best player niya na. 13 seconds. Tira mo na yan. Nunoy tsaka siya. Inuwat. Lagyan ko assist tsaka steal. Foul, Villegas. Penalty. Lahat pati committee. Kaya bola ya. Penalty na, penalty. Nunoy tsaka si Pila. Ha? Oh, sabi mo eh. Ikaw na, sa'yo na lahat. Yes, yun.
Wala. Hindi ba si Cortez? Gago ka si Cortez eh. Hindi, si ano? Gosod. Tatlo. Oh, gago si Siliting. Pangalawa, pumasok. Napasok si ano, Nonoy. 5 points, 5 points. 5 points si Nunoy. Sa inyo, wala. Nakali Venegas, 0 points. Pangalawa ang blue, Kabayan. Pila, Ablasa, Goyo. Ilan si Pila? Yeah, anong pabipicture yan? Yun yung iPhone. Best player pa nga ang dalawa. Gago. Swatin, swatin. Let's go, tapos na rin sa bukas. Ablasa! Best player, Ablasa. Boy, sino player? Sino player? Ablasa nga! Ablasa! Sino isa? Michael, bola mo, kunin mo na. Ano yung bola natin? Pila, Ablasa, Goyon. Tila, Ablasa, Goyon. Best player daw. Pila? Pila? Ablasa, Goyon. Pila, Blasa, Goyon. Pila, Blasa. Tayo, nagkit-nagkit. Hoy, bayan! White, ha? Ano ko, libre? Panalo nga ng bayan. Tangay na, muntik pa nga eh. Oh. 6 ng kalaban, hindi pa tinampakan. Bibigyan namin sila. Natin ba tayo? 7 ba? CDC Ay, 6 lang nakalagay. pala. 6 lang, di ba? Asa yung mga bola natin? Kunin nyo na yung mga bola natin. Ano? Ay, bayaw. Ay, saan yung bola ni Kyle? Nakuha nyo na. Michael! Nakuha mo na yung bola mo? Sa anak niya. Sa anak niya. Ah, yung kanina. Ah, bola. Hindi nyo na yung bola natin. Baka magkakakuha eh. View nyo na yan. Umiwit kayo! Kasi hindi na rin namin natin gagamitin. Kasi mga susunod na rin eh. Ay, meron pang dito. Isa pang mga ba? Meron pa isa eh. Ay, may play-in pa pala. Wala na. Wala ang play-in. Ano yung next year? Last game na elimination.
Yeah, yung 1-2 ya. Semis Semis na. na yun. Tapos Bali, quarter yung dalawang ano. game lang yan. Tatlo. Hindi pinu-forward ni Mike sa inyo? Forward na ang schedule ko lang. Forward ako. Tama na,